नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. घर प्रकल्पा वांगडाच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा आणि जायत्या मुखेल मुळाव्या साधन सुविधांचे उक्तावण जाले. तातूंत नवे गोवा डेंटल कॉलेज इमारत, कांपाल हांगा स्मार्ट सिटी, स्टेडियम, झुंता हाऊस पुनर्विकास हांचो आस्पाव आसलो. गृहमंत्री अमित शाह जंय भेट दितात थंयच न्हय तर पुराय गोंयभर रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. एलओपी युरिया आलेमांव हाणें राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्था विशीं उक्तायलो हुस्को. रामा काणकोणकाराक भेट दिवन ताची भलायकी स्थितीचो नियाळ घेतलो. रामा काणकोणकाराक शक्य तितले बरे वैजकीय उपचार दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें सांगलें. आतां खबरो विस्तारान. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आयज 4 ऑक्टोबराक राज्याच्या उदरगतीच्या उपक्रमांक बळगे दिवपाच्या हेतान म्हत्वाच्या भेटी खातीर तालिगांवच्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, हेर मंत्री, आमदार आनी गोंयांतल्या लोकांनी हजेरी लायिल्ली. केंद्रीय गृहमंत्री शाह आपल्या भेटी वेळार माझे घरा येवजण सुरू करपाचेर तशेंच वेगवेगळ्या वर्गांतल्या लाभार्थ्यांक मालकी हक्क दिवपा खातीर तयार केल्लो एक व्यापक उपक्रम आसा. हे येवजणेंत सरकारी आनी समुदाय मालकीच्या जमनीचेर आशिल्ल्या घरांचें नियमितीकरण करपाचो आस्पाव आसा, जाका लागून हजारांनी कुटुंबांक फायदो जातलो. माझे घर योजना ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, वो एक कुशल प्रशासक का परिचायक, वो एक संवेदनशील सरकार की परिचायक है और वो मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो रिफॉर्म्स के लिए बहुत बारीकी से मेहनत करती हैं उसका परिचायक. कई प्रकार के कानूनी चुंगाल में फंसे हुए लगभग 11 प्रकार की अलग अलग कानूनी चुंगाल में फंसे हुए गोवा के नागरिकों के अपने मकान का अधिकार देना और कल से वो कह पाएंगे कि ये घर मेरा घर है, ये माझा घर है. ये बहुत बड़े एक प्रकार से एम्पावरमेंट की निशानी है. इसका उद्देश्य राज्य की लगभग आधी आबादी को स्थायी और कानूनी आवास प्रदान करना है. मित्रों, हम सब जानते हैं गोवा की आजादी हुई तब से ये मांग सब जगह पे, सब घरों में इसकी गूंज दिखाई पड़ती. परंतु जब हाई कोर्ट के मार्च 25 के आदेश के बाद घर तोड़ने का खतरा खड़ा हुआ, डॉक्टर प्रमोद सावंत और उनकी टीम ने सभी प्रकार की हाउसिंग रिलेटेड एनोमली को एक ही कानून बनाकर समाप्त कर गोवा की आधी आबादी को फायदा पहुंचा है. और घर की मरम्मत के लिए 3 दिन के भीतर अनुमति देना और बिजली और पानी की आपूर्ति भी देना किया है. इसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम से 75 से जो भूखंड के स्वामित्व का प्रश्न था, इसको हल किया. 2014 से पहले बने घरों में नाम मात्र टोकन फीस लेकर रेगुलराइज किया. कोमुनिनाद सामूहिक स्वामित्व वाली भूमि में बने हुए घरों को भी रेगुलराइज करने का काम किया और ग्रामीण क्षेत्र में 300 मीटर तक के सभी घरों को रेगुलराइज करने का काम किया है. घर प्रकल्पा वांगडाच केंद्रीय मंत्री जायत्या मुखेल मुळाव्या साधन सुविधांचे उक्तावण जालें. तातूंत नवे गोवा डेंटल कॉलेज इमारत, कांपाल हांगा स्मार्ट सिटी, स्टेडियम,
जुंता हावसाची पुनर्विकास हांचो आस्पाव आसलो. गृहमंत्री अमित शहा जंय भेट दिता थंयच न्हय तर पुराय गोंयभर रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. LOP युरी आलेमांव हाणें राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्था विशीं हुस्को उक्तायलो. VIP भोंवडे वेळार फकत तात्पुरते रस्ते दुरुस्त करतात म्हणून काँग्रेसीन राज्य सरकाराचेर टिका केल्या. गोंयभर सगळे रस्ते योग्य रितीन थारावचे अशी तांची मागणी आसा. फुडाऱ्यांनी राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था वाडपाचे प्रस्न अधोरेखीत करून थळाव्या प्रशासनाक अशांततायेचेर नियंत्रण दवरपाक अपेस आयला अशी शिटकावणी दिल्या. सत्ताधारी पक्षा कडेन कितलेशेच राजकारणी लागींच्यान जोडिल्ले आशिल्ल्यान भाजपा गुंडा हाय जाला असो आरोप केला. 2023 एक स्टार LAQ क्वेश्चन घातिल्लो की गोंयान जे रस्ते आसा त्या रस्त्याच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कितले लोकांक ब्लॅकलिस्ट केले, कितले डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान ते रस्ते रिपेर केले. आतां हो खास म्हजो प्रश्न हाका अमित शाक आसा, कित्याक त्या प्रश्नाची जाप ह्या सरकारान दिल्ली आनी तातूंत एनेक्शर 2 जो प्रश्न एल्टन डिकोस्टा युरी आलेमांवचो आशिल्लो ताका ह्या सरकारान जाप दिल्या 4 रस्ते अंडर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड तांणी गोंयान रिपेर केले 2023. आतां फाल्यां अमित शाह येता, हें हांव कित्याक वाचून दाखयता पळय. फर्स्ट, अर्जंट रिसर्फेसिंग ऑफ रोड स्ट्रेचीस फ्रॉम दिवजा सर्कल टू सेक्रेटेरिएट, पोरवोरीम वाया KTC बस स्टँड फॉर विजीट ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सेकंड, कॉन्ट्रॅक्टर इज CA Ibrahim. Second, urgent resurfacing of road stretches from DB Road to Marriott Hotel and other internal roads for visit of Honorable Union Home Minister of India. Contractor Messrs Bismillah Construction. Tisro, urgent resurfacing of road stretches from Diuza Circle to Miramar Circle for visit of Honorable Union Minister of India. Contractor Asmas Construction Private Limited. Chauto, urgent resurfacing of road stretches from Taligaon Community Center to Seashore Road via Old Syndicate Bank Karanjale for visit of Honorable Home Minister of India. Contractor Alpha Tech. हे उत्तर ह्या सरकारान दिला. आता PWD मंत्र्याक जो देवा कडेन उलयता ताणें मातशें फाल्यां होम मिनिस्टरा कडेन उलोवचें आनी अमित शाहान म्हाका दिसता हें जें उत्तर तुज्या सरकारान जें दिलां फाल्यां तांकां डायरेक्शन दी की गोंयभर जितले रस्ते जे आसात ते आतां अमित शाहच्या डिफेक्ट लायबिलिटीच्या पिरियडान सगळे रिसर्फेसिंग करून ताचेर हॉटमिक्सिंग करचें, ही आमची मागणी आसा. टुडे द वे लॉ एंड ऑर्डर हॅज कोलॅप्स्ड. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटाय ती गोंयांत नाच and it comes also under the prerogative of the Home Minister of the country. आज जरी तो चयल्यार आनीक अमित शाह आमी सांगपाक सोदता की गोंयांत एक पॅरालिसीस जालेली आसा, क्रायम्स जे वाडलेले आसा, रेप्स जे वाडलेले आसा, मर्डर ज्या पद्दतीन वाडटा, बायलांचेर जो अत्याचार जाता, भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाता, सिनियर सिटीजन्साचेर जो अत्याचार जाता, टुरिस्टांचेर जो अत्याचार जाता, it is a failure of law and order in the state of Goa. हें जावपाचें कारण कित्याक लोकांक जे कॉन्फिडन्स पुलिसाचेर आसपाक जाय दे हॅव लॉस्ट द कॉन्फिडन्स आनी हें गोंयांत घडटा बेसिकली बिकॉज ऑफ द नेक्सस बिटवीन द पुलीस, बिटवीन द क्रिमिनल्स आनी द पॉलिटिशियन्स. I would like to make a very bold statement कि like a beehive आज BJP has become a gunda hive where gundas and local BJP politicians are housing and are housed together. Basically सगळे एकमेकांक cling जाले, they cling to each other. Minister आणि politician आज गुंडाक राखता. आज गोंयांत चल्ल्या ती गुंडाराज आणि गुंडा पडे आहे हे जे पॉलिटिशियनाचे नेफेरियस जे पण ऍक्टिव्हिटीज आहे खास करून तेगेले क्रोनी मित्र पडे आहे तांकां प्रोटेक्ट करपाक ह्या गोंयांत गुंडागिरी चल्लेली आसा. वेदर टुमॉरो द स्टेट गव्हर्नमेंट will name the mastermind who was responsible to attack Rama Kankonkar, the tribal social activist, this government needs to answer to the Home Minister and the Home Minister needs to answer to the state.
भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी रामा काणकोणकाराक भेट दिवन ताची भलायकीचो नियाळ घेतलो. रामा काणकोणकाराक शक्य तितले बरे वैजकीय उपचार दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. गरज पडल्यार सरकारा कडल्यान तज्ञ दोतोराची व्यवस्था करतले अशें मंत्र्यान सांगले. Doctors, as a Minister of Health, it's not advisable for me to make any statement. Doctors will make a statement and doctors will see that the best quality care is given to him. State government is bound and committed to give the best quality treatment to him. And also I went and checked the neurology and other wards also. Every patient, checking on the patients, finding out what is going on in the hospital, our interaction with the HODs from time to time. This is a family of doctors. This institution is built on a foundation of good doctors in Goa Medical College. And आम्ही कशें कितें इम्प्रूव करूं शकता तेजेर आमची चर्चा चालूच आसता. पूण रामाक योग्य तरेचे बरे क्वॉलिटी ट्रिटमेंट आनी हाय स्टँड भायल्यान जर डॉक्टर हाडचे पडल्यार ते हाडपाक गोवा गव्हर्मेंटाची तयारी. भलायकी मंत्र्यान सांगलें की आमकां 100 ॲम्ब्युलन्सांची गरज आसा आनी ताका लागून आमचेर चड लोड येता. तशी ती मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चाय केल्या. तशेंच सावथ गोवा हॉस्पिटलाचेर योग्य ती गरज आनी जे डॉक्टर्स जे कितें जाय तेचेर आमचें काम चालू आसा. मडगांवचे आमदार मंत्री दिगंबर कामत आमच्या बरोबर फॉलोअप करता. तशेंच कमिटमेंट केला की सावथ गोवा हॉस्पिटल स्टेट ऑफ आर्ट्स हॉस्पिटल करतले. ते आमी करतलेच अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें. लॉट ऑफ कंप्लेंट्स आर कमिंग. ॲम्ब्युलन्साची सदांच गरज पडटा. लोक गाडयो जशे घेता, लोक आनी कितें घेता. ॲम्ब्युलन्साची गरज आसा म्हणून तुका असेंब्लीन बी विधानसभेन हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट केला. आमकां टोटली एट एनी गिवन पॉयंट वी रिक्वायर 100 ॲम्ब्युलन्सीस आनी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाल्या. आय एम पर्स्यूइंग दॅट, वील पर्स्यू इट. वी रिक्वायर 100 ॲम्ब्युलन्सीस ऑन द रोड एट एनी गिवन पॉयंट. But right now there is shortage, something like that. No, sometimes some ambulances, somewhere some mishap, but the load is tremendous on 108. Load is tremendous, but it's doing a very good job. So आयज हांव पळयता फीड पळयल्यार इंस्टाग्रामाक जाय ते गोश्टी येता. हांव म्हणना की कमी ना, कांय गोश्टी करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्यार आमचे डॉक्टर केदार रायकराक कॉम्प्रिहेन्सीव गॅप एनालिसीसचो रिपोर्ट तयार करपाक सांगला. ते केल्या उपरांत ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक सरकारा कडेन धाडटले, मुख्यमंत्री कडेन धाडटले. ह्यो गोश्टी आमकां इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तेन्ना मागीर ते कॅबिनेटाक वचून आमकां बेगिना बेगीन ते करपाक जाय. दिगंबर कामत बी पर्स्यू करता, हांव बी पर्स्यू करता आनी योग्य तरेन आमी फुडें व्हरतले. आमी कमिटमेंट केल्या की गोंयचे जनतेक की सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विल बिकम अ स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल. जस्ट बिकॉज समबडी सेज दॅट टुडे इट इज नॉट एंड दीज आर द डेफिशियन्सी दॅट डजंट डिमोरलायज मी. माय जॉब इज टू सी दॅट वॉट एवर अश्युरन्स आय हॅव गिवन, वॉट एवर दिगंबर हॅज गिवन, इट हॅज टू बी कंप्लिटेड. मुंगूल फातोड्या 12 ऑगस्टाक तिगांचेर गनफायर आनी रॉड दाणे वापरून हल्लो करपाची भिरांकूळ घडणूक घडली. हे घडणुकेक लागून 25 जाणांक अटक केल्ली. त्या उपरांत मुंगूल गँग वॉर प्रकरणांतल्या व्हड घडणुकेत 3 दुबावितांनी स्वइच्छेन दक्षिण गोंयच्या पुलिसांक शरण आयले. उपरांत फातोर्डा पुलिसांनी तांकां अटक केल्या अशें पुलीस अधीक्षकान सांगलें. 12 अगस्त को जो हमारा एक फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें हमने अटेम्प्ट टू मर्डर की एक एफआईआर रजिस्टर की थी. उसमें अभी तक 25 अरेस्ट हमने किए थे. उसमें से अभी 3 जो हमारे मेन एक्यूज थे वो आज सरेंडर किया है, तो उनकी अरेस्ट फॉर्मेलिटीज़ के लिए कर दी जाएगी. सर इनका नाम क्या है, कौन कौन अभी अरेस्ट हुए? वैली, अमोक और प्रकाश. शरण आयिल्ल्या व्यक्तीची वळख वॅली डिकोस्टा, अमोग नायक आनी प्रकाश करबर अशी जाल्या. सध्या ह्या प्रकरणाची चौकशी फातोर्डा पुलीस निरीक्षक नेथन दी आल्मेदा हांच्या देखरेखे खाला सुरू आसा. We have surrendered Valley DeCosta, Amog Naik and Prakash. As it had come to be known that they were required for investigation purpose, we have only surrendered them for investigating purpose. As far as arrest is concerned or whatsoever, will be depending upon the investigating authority. But एकी खंयची केसी जाय आसली? With regards to the Mongol shooting incident, on the 12th of August 2025. So इतले दीस खंय रावले? No, we were at home only. Based on the notices that were served on us and our family, we have come today to join the list. Police were not able to find them. We were at home. Why police could not find them is that is up to them. Amog has filed anticipatory. It was rejected. We are exactly. So we are before the court. No? We have done our duty as we have exhausted our options that were given to us, and now we have joined investigation. आता ते फक्त येऊन They have joined investigation. It depends upon them what action they take. दिल्लीचो आदलो मुख्यमंत्री आनी आम आदमी पार्टीचो फुडारी अरविंद केजरीवालान गोंयान येतकीच भाजपा आनी काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांचेर खर टिका केली. पळया पुराय खबर.
काँग्रेसीच्या आदारान भाजपाच्या 13 वर्साच्या राजवटीक लागून राज्यात गुंडराज जाला अशें ताणें सांगलें. रामा काणकोणकार प्रकरणाचो उल्लेख करतना सरकाराक विरोध करपी जायत्या गोंयकारांक त्रास जातात असो दावो करून केजरीवालान वाडत वचपी गुन्यांव, बेरोजगारी, बेकायदेशीर खणकाम आनी बांदकामाचेर उजवाड घालो. गोंय शांतताय, सुरक्षा आनी मुळाव्या सुविधांक पात्र आसा ह्या गजालीचेर भर दिवन भाजपा आनी काँग्रेस लोकांक अपेशी थारिल्ल्यान आप ही राज्याची एकूच आशा आसा अशें ताणें सांगलें. गोवा में बीजेपी की सरकार है. बहुत लोगों को मानना है, ये जग जाहिर है कि ये बीजेपी की सरकार कांग्रेस के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट से चल रही है. जब भी ज़रूरत पड़ती है कांग्रेस अपने एमएलए सप्लाई करके बीजेपी की मदद करती है. इन 13 सालों में बीजेपी और कांग्रेस की इस सरकार ने गोवा के लोगों को क्या दिया? केवल और केवल गुंडा राज दिया. अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से रमा काणकोणकर के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनका कसूर केवल इतना था कि वो अन्याय के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे. एंड दैट वाज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट. इस तरह के बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं जब लोगों के ऊपर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमले किए गए हैं. आज गोवा के लोग डरे हुए हैं. आप किसी भी चीज़ के लिए सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, अपने हक नहीं मांग सकते, अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते. पूरा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है. महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है. चारों तरफ इतना ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलीगल माइनिंग हो रही है. 13 साल के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके गोवा को बर्बाद कर दिया है. गोवा के लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति पसंद लोग हैं. गोवा के लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ चाहते हैं, अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, पानी चाहते हैं, सड़कें चाहते हैं. क्या गलत चाहते हैं? कोई ज़्यादा चाहते हैं? दिस इज़ देयर बेसिक राइट. इसीलिए तो सरकार चुनते हैं. लेकिन आज गोवा के लोगों को न कांग्रेस से कोई उम्मीद है, न बीजेपी से कोई उम्मीद है. केवल आम आदमी पार्टी एक उम्मीद है. दक्षिण गोंयचो लोकसभा खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस MPLD निधी खाला आयज एका पात्र लाभार्थ्याक 3 चाकी वाहन सुपूर्द केले. थळाव्या उदरगतीक आधार आनी गरजू नागरिकांक आधार दिवपाच्या खासदारान चालू दवरिल्ल्या यत्नाचो हो एक भाग आसलो अशें सांगलें. लोकांची सेवा करप ही फकत वेंचणुकेच्या वेळार न्हय तर पुराय कार्यकाळांतली जापसालदारकी आसा हाचेर भर दिलो. गरज आशिल्ल्या एका लाभार्थ्याक विशीं मेळिल्ल्या संदेशाचेर कृती करतना ताणें प्रक्रिया वेगान केली आनी आयज MPLD निधी खाला वैयक्तीकपणान 3 चाकी वाहन सुपूर्द केल्यो. पयले सुवातेर हांव सांगता की आमी फावर करिना. हे MP लॅडान जे फंड्स आसा ते टॅक्स पेयरांचे पयशे. इट हॅज टू गो बॅक टू द टॅक्स पेयर. तोय एक टॅक्स पेयर. सगळे आमी टॅक्स पेयर. टॅक्साचो पयसो तो ज्युडिशियसली यूज जावपाक जाय. इलेक्शनाच्या टायमार येता जाल्यार आतां येवन आमी व्हडलें हें करिना. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम बॅक अँड रिमाइंड दॅट वी आर सब्जेक्ट टू द वोटर्स. वोटर इज द किंग. फक्त इलेक्शनाच्या टायमार दार तशें रॉंग. सेवा करपाक जाय जाल्यार दारार येवपाक जाय. आयज ही इज बींग एम्पावर्ड टू be in the mainstream like any other person. So आनी जेन्ना आमकां एक म्हाका दिसता तो उलोवंक ना, एक मेसेज आयली ताजी जेन्ना मेसेज आयली ऑन WhatsApp हाचे थ्रू 3rd पर्सन डायरेक्ट पासून न्ही की अशी संजयन म्हाका मेसेज घाली की ताजी अशें आयल्लो रिक्वेस्ट. वी डोंट बिलीव इन ऑल दॅट फॉर्मेलिटीज. म्हाका कित्याक करूंक ना. We picked up that message and म्हाका दिसता हांव फर्स्ट टायम मेवता तुका. ओके. वी प्रोसेस्ड इट ऑन फास्ट ट्रॅक. सो तश्यो आनिकूय 5 जाल्ल्यो आसा. सो आमी तांच्या घरा वचून दितले.
so that they don't face the trouble. And once they have, they'll be independent like any other person, part of the society. विकासिनी मंडळ तसेच गोंय सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयाच्या सहकार्यान नंदनवन रिसॉर्ट ओपा खांडल्यापार फोंड्या हांगा ज्येष्ठ नागरीक मेळावो आयोजीत केल्लो. मुखेल सोयरे म्हणून नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर, समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय, ज्योती कुंकळकार, डॉक्टर स्मिता संजगिरी आनी ज्येष्ठ नागरीक हजर आशिल्ले. अभिनेत्री वर्षा उसगांवकरान डॉक्टर दीपिका चारी कामत हांकां मिसेस इंडिया पुरस्कार मेळिल्ल्या खातीर तांचो भोवमान केलो. अभिनेत्री वर्षा उसगांवकार आनी ज्येष्ठ नागरिकांक संबोधीत केले. ज्येष्ठ नागरिकांनी सरकाराच्या समाज कल्याण संचालनालयाच्या सहकार्यान जायत्या येवजणेचो लाव घेवचो आनी आमकां तुमचो आशिर्वाद दिवचो अशें मंत्र्यांत मागलें. हांव अशें सगळ्यांक सांगन जे ज्येश्ठ नागरीक आसात तांकां सगळ्यांक सांगन की तुमचें अपियरन्स, तुमचें व्यक्तिमत्व सदांच आकर्शक दवरात. तें आकर्शक दवरलें तुमकां आरशान पळयतना कळटलें की अजुनूय यव्वनात तर अभी तो रात बाकी अशा तरेन म्हणजे. आणि सुरेश भटाची एक कविता आसा, तारुण्य तुझ्या हृदयाचे असेच बरसत राम, तारुण्य तुझ्या हृदयाचे असेच बरसत राम, वार्धक्य तुझ्या जीवनाला असेच विसरत जाऊ. त्यामुळे वार्धक्य म्हणून काही ना, तुझ्या मनात तुका दिसता ते कर. तुका अशें दिसूंक जाय प्रत्येक मनशाक हय म्हाका अजून करपा सारकें खूब आसा. कित्याक आज हांवें पळयलां सिनियर सिटीजन सुद्दां जेन्ना निवृत्त जातात तेन्ना ते कन्सल्टेशन घालतात, कितें कितें नवीन कला शिकतात, नव्यो स्किल्स शिकतात. हें तांचे कडल्यान आमी घेवपा सारकें आसा. सगळ्यांनी अशा तरेचो अप्रोच दवरूंक जाय की आतां म्हाका दुसरो करियर सुरवात करपाचो आसा. निवृत्त म्हाका सरकारान केलो जाल्यार कितें जालें, हांव निवृत्त जावंक ना, म्हजें मन निवृत्त जावना. जो पर्यंत मन निवृत्त जायना तो पर्यंत तुमचें शरीर कार्यरत आसतलें. म्हणजे माणिक बाय म्हाका सांगता, म्हाका वर्सां येता कितल्योश्योच आमचे मुलाखती घेतल्या, कितल्योश्यो आसा, पूण वर्सां आमचें मात बदलूंक ना. जशें आशिल्लें तीच नम्रपणां. खरें म्हळ्यार आज मराठींतलें किंवा सातत्यान काम गेली 35 वर्सां तें काम करतात, नाटक, सिरियल आनी फिल्म. पूण शीत हुमणाक तें विसरूं ना. गोंयान आयलें की ताका शीत हुमण जायच, तर थंय जाय ताका. सर वागपाचें आनी म्हणून तें लोकप्रियतेच्या जे शिखराचेर आसा. आजय ताका बिग बॉसान मागणी येता, आजय कपिल शर्माच्या शोन तें वता, कारण ताचो स्वभाव. खुबशी हिरोईनी बरें बरें काम करतात, प्रतिभावंत आसा, पूण वागपाची जी पद्दत आसा ती वर्षाक लागना. माधुरी दीक्षिताक परपणे विचारलें व्हडल्या फंक्शनाक, तुजी आवडटी अभिनेत्री कोण? एका मिनटाचो तिणें सांगना उशीर. तिणें म्हणलें वर्षा उसगांवकर. कितल्यो राज्याच्यो त्यो अभिनेत्री आशिल्ल्यो. म्हाका अभिमान दिसलें म्हज्या गोंयची एक अभिनेत्री माधुरी दीक्षिताक आवडटा. हें म्हाका बरें. ह्यो विशयी ही म्हायती आमी सगळ्यांक पळयतात. सरकारा कडेन कसल्यो योजना आसात. आमकां योजना म्हणजेच फक्त कांय लोकांच्या तकल्यान आसता की सिनियर सिटीजन जाले काय ना, आमकां ते दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचे 2000 कशे येतले हो प्रश्न 2000चो ना. केन्ना केन्ना आमकां म्हणटात, आमी जेन्ना खंयचेय कार्यक्रम करतात तेन्ना विरोधक बी आमचेर म्हणटा की तुमी इतले पयशे ह्या हाचे खातीर करतात, ताचे परस तुमी 1000 त्या सगळे जाणट्यांक दिल्ले जाता, तांचो 1-2 दीस बरे वता आशिल्ले. आनी म्हाका तेन्ना तांच्या विचारांची कीव करून दिसता. आमी आमच्या सिनियर सिटीजना कडेन फक्त सिंपथी म्हणून पळोवप नासता, तांकां एम्पथी म्हणून पळोवप आसता की तांच्यो दुसऱ्यो गरजो कितें आसतात की आमी एकलेपण महसूस करता, घरा कडेन काय वेगळेपण करता. केन्नाय आमकां जाणटे जाले नंतर म्हणजे 60-70 म्हणजे 70 वर्सां नंतर आमकां एक एकट्या वेळार दिसपाक लागता की म्हज्या घरांतलो म्हजी चली सून म्हजो चलो म्हजे कडेन दुर्लक्षीत करता काय कितें, म्हजें वखल फुटलेलें आसा आनी तें सांगल्या बरोबर फाल्यां करीत रावता. दोळ्याचें चॅकअप करपाक फाल्यां पळयता, अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय म्हणटा. आमकां हो आभास जावपाक लागता, मनांतल्या मनान खंत जाता की आमी ज्या भुरग्या खातीर सादी थंडी जाल्यार दोतोराच्या दारान सकाळ फुडें वचून बसतालीं आनी आयज म्हज्या जाणटेपणान म्हाका जेन्ना गरज आसा तेन्ना म्हजो चलो आयज फाल्यां कित्याक करता हो खंत जाता. आनी केन्ना केन्नाय अशा प्रोग्रामान आयले नंतर मनमोकळे प्रमाण हे स्ट्रेस आमचे, ही आमचे दुखां समविचारी लोकां मदीं वाडटात आनी आमकां हे विचार मागीर जे नेगेटीव विचार आसात ते पयस वतात. म्हणून अशे कार्यक्रम जावप आनीक अशे विरंगुळ्याचे हातूंतल्यान तशें कांय ना, पूण हे आशिर्वाद जे मेळटात ते खूब म्हत्वाचे. आनी गोंयच्या ह्या सेक्टरा कडेन लक्ष पावलें, एक म्हणजे आमचे दिव्यांग आनी दुसरें म्हणजे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आनी तांच्या ज्येश्ठतेच्या म्हणजे अनुसरूनच तांकां सन्मान मेळपाक जाय.
आमी ताचेर उपकार करता अशें कांय न्ही. आमी उपकाराच्या भावनेन केन्नाय कोणा कडेन कसलेंच काम करप नासता. वी शूड नॉट बी शोईंग सिंपथी फॉर अ पर्टिक्युलर वन टायम सिंपथी डज नॉट हेल्प. आमकां परमनंटली वी नीड अ सोल्युशन ऑन आवर प्रॉब्लम्स. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट आमी फक्त एक दिसाक कोणाक तरी कितें तरी आमी जेवण व्हरून दिलें, खुबशे क्लब करता न्ही, एक दिसाक जेवण व्हरून दिलें आमी केलें आनी मागीर ते वर्सभर पेपरार आनी हाजेर मॉनिटराचेर घालून दाखयतात. आमकां जाय तें ताका कायम स्वरुपी अन्न मेळपाक जाय अशी वेवस्था करता. भटक्या गोरवांक आसरो दिवपाचो आनी नागरिकांक सुरक्षीत रस्ते सुनिश्चित करपाचो हेतू आशिल्लो गोशाळा प्रकल्प फाटल्या कांय दिसांनी चर्चेत आयला. कांय आवाजांनी ह्या प्रश्नांक राजकीय करपाचो यत्न केला. योग्य पुरावे सादर करिनासतना प्रतिनिधीचेर दुबाव घालपा मेरेन पावला. पत्रकारिता सदांच रचनात्मक उरपाक जाय. तथ्य, नीतिमत्ता आनी जबाबदार पद्दतीन मांडपाक जाय. योग्य पुरावो नासतना भौशीक प्रतिनिधीचेर आरोप करप हे समाजा खातीर न्याय न्हय. पूण पयलीं कसो इन्सिडंट जालो जे गोशाळा आसा पळय बरें, तेचेर तेंच्यांनी पर्टिक्युलर तुमच्या बाबतींत एक गन्नानी कारक अशें हें केलें, रील काड कितें सांगूंक शकता? हांव सगळ्याकून पयलीं एक सांगता तुमकां की प्रेस मिडिया आसा आमी चवथो स्तंभ म्हणटात आमच्या डेमोक्रेसीचो. हांव एक जर्नलिस्टाचो चेडो. हांवें म्हज्या फॅमिलीन म्हणजे जर्नलिजम कितें तें पळयलां आनी जर्नलिजम आसता पळय तें कन्स्ट्रक्टीव आसपाक जाय. म्हणजे जेन्ना तूं कोणाक ऑफकोर्स खंय रॉंग जाता तें दाखोवपाकूच जाय, तें हांव सामको ठामपणान त्या मताचो. पूण तें कन्स्ट्रक्टीव कित्याक म्हणटा हांव, नाका आसलेले इश्यू घेवन म्हणजे खंयच्या खंय कितें इश्यू घेवन ती उतरां आसा ती दुसऱ्याच्या तोंडान घालून उलोवपाक. म्हणजे हांव कोण उलोवच्या पयलींच सगळे क्वेश्चन आसा ते क्वेश्चनानूच सगळे क्लियर करता. सो हें सारकें न्ही. आमच्या पिलेन गौशाळेचो पयर इश्यू तेंच्यांनी घेतला. म्हाका दिसता पिलेन जी पंचायत आसा ही गौशाळा आनी गायेंक रस्त्यार सगळे एक्सिडेंट जाता गायेंक तांकां व्हरून बरें काम करतात. तेंच्यांनी कितलेशेच थंय ग्रास लायला, फॉडर हाडटात ते खंयच्या खंयच्यान म्हणजे हेजे वेजिटेबल रिमेन्स आसतात ते हाडटात आनी बरे तरेन तेंचे काळजी घेतात. ते पळोवन फक्त पिलेंच्योच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता निल्ला, रेस मागूस ह्यो सुद्दां ज्यो रस्त्यार एक्सिडेंट जावन गायो पडटात त्यो सगळे जाण आमी तांकां रिक्वेस्ट करून त्यो गायो थंय व्हरतात आनी खरेंच बरें काम करतात ते त्या हितून. आमी वर्सान 2 फावटी थंय विजीटूय दिता. कितलेशेच भायरसान लोक पंचायती येवन त्यो पळयतात की तें बरें काम तेंच्यांनी केलां तें. आनी हांव तें करता आसतना आमचे कोमनेदार किल्ल्यान आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी तांकां जागो दिलो, फाटल्यान प्लांटेशन करूंक जागो दिलो आनी हे सगळे बरें बॅलन्स तेंच्यांनी केलां. म्हणजे प्लांटेशन ते ग्रास लायतात ते गायेंक घालतात आनी बरें काम करतात. पूण कोण तरी खंयचे हितून खंयची तरी गाय बारीक असली म्हणून टिका करता जावं आनी कितें. त्यो गायो आसा त्यो रस्त्या वयल्यो गायो त्यो हाडून तुमी ते पिल्लेन ते पोसून धाकटी पाडकोला घेवन व्हडले करूंक ना हेंच्यांनी. पूण वाटेर खंय आसा खंयचे एक्सिडेंट जाल्ल्यो आसतल्यो गाडयो त्यो हाडटात. डॉक्टर थंय येता, रेग्युलरली चॅक करतात. सो म्हाका दिसता ही बरें काम ते करता. पूण ती टिका करता आसतना ती खंयचे हेजेर टिका करप ही आपल्याक खबर आसपाक जाय. ताणें फक्त दुसऱ्याचेर केसी घालप आनी कामांक आडमेळी हाडप, लोकांक भडकावप हे तितलेंच काम. त्या खातीर ताका लोकांनी एकदांय निवडून हाडलो ना. तो पंच, आमदार, झेडपी उबो राविल्लो पूण येयलो ना. आतां MP खातीर रावचो अशी खर टिका आमदारान केल्या. बऱ्या कामांक तेंको दिवपाक जाय. टिका करप हें सोंपें अशा उतरांनी आमदारांनी सल्लो दिला. पेस मगीस पंचायतीन हांव सरपंच म्हणून काम केलां, पंचायत मेंबर म्हणून काम केलां. सो आमच्या लोकांक आमी कितें तें खबर आसा, आमच्या लोकांक तो कितें तोय खबर आसा. सो टिका करता करूनय हांव तें केन्ना घेवन बसना. हांव ओग्गी रावता, म्हजें काम करीत रावता. ते सदांच म्हणटा की निंदकाचें घर असावे शेजारी म्हणून. आनी आमचे थोडे जाण आसात कोण प्रेस भाव म्हणटा पळय तांकां, ते तांकां सामकें कित्याक लागून करता खबर ना. पूण ते तांकां सारके सपोर्ट करपाक एक 2-3 जाण आसात ते रेग्युलर ताका कॉल केलो काय समजेत ते पावता तेजे कडेन. ती बायट घेतली, ते कंपेर केलें, क्वेश्चनाय तांकां तो पयलींच बरोवन दिता दिसता कितें विचार पयलीं. सो तो फॉलोअप कितें करता, ते फायल मदींच बंद जाता ती. तेज्यो तेणें खंयची लास्ट पर्यंत डिमोलिशनान खंयची फायल व्हेल्या ही ताणें एकूच दाखोवची. तो हें इलिगल, तें इलिगल, तें इलिगल सगळ्यो ताणें एक फायल दाखोवची. तेजे जर तुमी हेका विसरात, आमचे रेस मगे सरपंचाक तांकां विसरात, ते तुका सांगतले. हे दिसांनी निल्ला पावल्लो तो, निल्लाय ताणें कंप्लेनी चालू केल्ल्यो. मागीर पिलेन मदीं पावल्लो, थंय कितें तरी व्हडले डिमांड केलेले आनी आतां मांद्रे ते सायडीनूय पावला. सो ताका दिसता की हें करून करून तो आनी त्या पणजे ऑफिसान बसून ते सदांच नमस्कार नमस्कार करून ताका दिसता की आपल्याक खंयची तरी टिकेट मेळटली. शिरोडा गांवांत एका दिसा उपरांत आपलो आगळो दसरो मनयलो. ह्या उत्सवात तरंगां सयत रंगीत मिरवणुको आनी बेताळ वाल्पेश्वर रवळनाथ ह्या देवळाक भेट दिवपाची वेवस्था आशिल्ली. देवतांचो भोवमान करपाक आनी कौल प्रसाद घेवपाक भक्त व्हड प्रमाणांत जमले. गोंयभर मुखेल उत्सवा उपरांत एक दीस दसरो भव्यतायेन मनयलो. तरंगां घेवन वेताळ, वाल्पेश्वर रवळनाथ
ह्या देवळाक भेट दिवन भक्तांनी रंगीत मिरवणुकांनी वांटो घेतलो. हो उत्सव रवळनाथ, भूतनाथ, महामाया, बेताळ ह्या सारक्या देवांचो भोवमान करता आनी कौल प्रसाद घेवपाक हजारांनी भावीक जमलेले असतात. ताका लागून हो उत्सव श्रद्धेचे आनी परंपरेचे जिवंत प्रदर्शन जाता. इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.